আর হদাদি পাস পুরা নষ্ট হয়ে যাইছে বেটাডি। अबे 50 लाख टंकार गाड़ी को तो बर्बाद कर देलो यार परिणाम कोन बा बुझी पारछु तो मते विश्वास करतु बाबू मोर के जी दजो नाई मु गाड़ी साइड रे रखि दिबा बेले खनियो गाड़ी आसी पिटी देइछि। अबे मो गाड़ी तोर ए दुनिया बदली जिबा केंतो मो हिसाब से केला गड़बड़ा परे তোমরা তোমরা কেটলি করছো মানে তুই তো তাড়ি বেরে আজ তো জীবন নাই যাবে দশর মতে মারি দেবাকু চাউচন্তি তাহলে মোর কিছু আপত্তি নাই বাবু হেলে বাবু পিলাটি দিনରୁ বাপা মরি গলে মো বিধবা বুড়ি মার মু হি হেক মাত্র সা ভরসা মোর যদি কিছু হয়ে যায় মো বুড়ি মাটা মরি যাব। হ্যাঁ মরি যাব মরি যাও তো মাটা কোর তো মা বঞ্চি রইলে মো কার নুয়া হয়ে যাব তো ভুল করছো মানে ইয়ার দণ্ড তুই নিশ্চয় পাইব। অজন্তা আর তুই মারি মারি আর আগে দিনে ভাঙে দে দেবে থেকে সারা জীবন আও গাড়ি চলে গাড়ি মানে ঠিক আছে রেডি। ড্যাডি কইছে মানে তো হাত দিটা ঘোলাবে হারাম জানা। কাইকি তাকু এমিতি মারুছ মতে টিকে দয়া করন্তু ম্যাডাম নহেলে বাবু মতে মারু মারু মারি দেবে মু আপনাকে ঘর ধরছু ম্যাডাম। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। লিসা বল সামনার হড়ি যা কইছে ওই হারাম জাতাকু ভারু ভারু জীবন বাড়ি শেষ করে দেবে। ভাই ମୋ କଥାର କ୍ଷତି ହବାକୁ ଦେବିନି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନ ତାହେଲେ ମୋ ମଲା ମୋ ଦେଖିବ। হলর কইছে বল সামনার হড়ি যা দাদি কইছে মানে এ সব পরিমাণ স্টায়া আরে দেখুଛୁ কর এটা চালি যা আরে যা কইছে যা। सामान्य को ड्राइवर भाई सफारी को ड्राइवर भाई तो भाई रो रक्त रे तो निया लगे दलो बॉडी है भाई को चैलेंज करो छो लिसा तो फल बावरे जाड़ी छो तो रहे भाई डरागिले गहड़ करे भाई फोन लो लुआ पचपार ना तुम्हें कौन करी मारिबा हां बने तोर कौन है लिसा मु गौतम को भल पाए किंतु रूपा बोली गोटाए छिया मो पाखर गौतम को चढ़ाई देछि मो आखिर निद को हो जाई देछ भाई। ऐसा तो बोले तू कौन छ मुझे से ऊपर हेलो लिसा रिलैक्स माय डियर सिस्टर रिलैक्स सही ऊपर एमती अवस्था करी जे दुनिया दंडर मुह देखा लायक न देवलो बुझिलु लिसा से रूपा के भी
କେବେ ବି ସେ ଗୌତମ ରହିପାରିବନି। ଚାଲ ବଢି ଚାଲ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ନେବା ଚାଲ।